जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो ट्यारो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानक मु कहबी जे बैशाख मास बा एप्रिल मासर वृष राशि व्यक्ति मान समय किपरि संभाव्य रहिबो, कौन सब घटना घटिबो, कौन लाभ हबो, सबु संपर्क में मो वृष राशि व्यक्ति मान कहबी। प्रतिकार किछि कहबी, क्यों तारिखर समस्या कहबी, सारांश कथा कहबी। तेबे आपणकर रिष्ट खंडन प्रतिकार मध्य मु से संपर्क में कहबी। कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत आपण माने देखंतु। प्रिय दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम में अनेक समस्यार समाधान करिवार सुव्यवस्था मु परिप्रकाश प्राय समय करिथाए। अनेक लोक उपकृत होइतांती। तेणु आपण मानकर निज निज राशि को अवहेला न करी आपण माने देखिबा सहित तार प्रतिकार मध्य करंतु। आउ प्रत्येक दिन दैनंदिन राशिफल आमर दिया जाउछि। आमर अनेक कथा जानिबा पाई आमर चैनल को सब्सक्राइब करी आपण माने उपकृत होंतु। तेबे चलंतु मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मान को पाई मात्र 5टी कार्ड आम संग्रह करवा। यही 5टी कार्ड रे पंच महाभूत तत्व अनुसार आम देखा वृष राशि व्यक्ति मान भाग्यफल कौन आसूची एप्रिल मास बा बैशाख मासर मध्य मो 4टी कार्ड को 4टी सप्ताह भितर परिप्रकाश करी। एक्स्ट्रा मेसेज भाव में मोर आराध्य देव कृष्ण केशव माधव जगन्नाथ आशीर्वाद कौन आपण आसो रिजल्ट ता मुझे माँ टेर माता दया आपण किपर रोचे जानवे। चलतु काल विलंब डेरी नक 5टी कार्ड को आम बाहर करवा। बैशाख मासर प्रथम सप्ताह मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मान कौन आसूची देखिले। मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने आपण माने ध्यान दंतु जे कि आपण मानकर बैशाख मास पणा संक्रांति ठारू समय कौन रोचे मु से संपर्क में कहबी। एप्रिल मासर 1 तारिख रु शेष तारिख पर्यंत कौन रहिबो ता भी मध्य मु आपण मान को कहबी। किंतु आपण माने ता पूर्वरु एई बैशाख मासरे किछि जानिबा कथा अत्यंत विषय ध्यान दियंतु। मन रखंतु एई बैशाख मासरे मास तत्व अनुसार जदि आपणक गृह रे कोनसे संतान जात हैला ताले से निश्चित भाव में चरित्रवान एवं गुरु ब्राह्मण रे भक्ति लोकप्रिय निश्चित भाव में हेबो। आई बैशाख मासरे जदि आपणक गृह रे कोनसे कन्या प्रथम रजवती हैला ताले मन रखंतु मोर माँ बापा माने से कन्या धनवती पुत्रवती पति बल्लभा निश्चित भाव में हेबो। आउ एई बैशाख मासरे जदि कोनसी बंधु माने बा गुरुजन माने नूतन गृह निर्माण करुचंती ताले सुख संपद वृद्धि निश्चित पाइब। दिन उत्तम आपणकर भविष्य हम। यही बैशाख मासरे मन रखंतु अधिक जलीय द्रव्य आपण माने पान करने आवश्यक अच्छी। लुण अधिक न खाइबा उचित अच्छी। यही बैशाख मासटी शुद्ध काल हेतु विवाह व्रत प्रतिष्ठा कर्म निश्चित भाव में करणीय। जदि कौन युवक युवती विवाह उपयोगी होती सेमानकर विवाह पाई मन रखंतु भाग्य रे रविशुद्धि गुरुशुद्धि निश्चित हवा आवश्यक। रविशुद्धि गुरुशुद्धि हेले विवाह निश्चित होता है। तेबे मन रखंतु क्यों क्यों व्यक्ति मानकर रविशुद्धि गुरुशुद्धि होइछि। रविशुद्धि कहले मिथुन कर्कट बिच्छा कुंभ राशि एवं मासर 9 दिन ठारू सिंह धनु मीन राशि रविशुद्धि होछि। खाली रविशुद्धि हेले हेइ दिबो नाही, ता संग को पुणी गुरुशुद्धि हवा आवश्यक अछि। सेही परि गुरुशुद्धि क्यों राशि मानकर होइछि ध्यान दियंतु। वृष सिंह तुला धनु कुंभ राशि गुरुशुद्धि। तेणु यही रविशुद्धि आ गुरुशुद्धि जो मानकर होइछि सेही माने केवल विवाह करि पारिबे। तेबे विवाह तारीख मध्य मु कहूछि एई बैशाख मासरे 12 दिन 13 दिन 20 दिन 21 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन एवं 27 दिन यही दिन मानकर विवाह आपण मानकर रहउछि। आउ जदि व्रत बा उपनयन कथा कहबी चतुर्वेदी मासर 11 दिन 20 दिन 21 दिन 27 दिन 28 दिन मध्य व्रत आपण माने करि परिबे बा व्रत पालन करि परिबे। जदि गृह निर्माण करबा पई जो माने चाहुचंती ताले गृह निर्माण कथा कहले
ମାସର 7 ଦିନ 10 ଦିନ 11 ଦିନ 21 ଦିନ 23 ଦିନ 24 ଦିନ 25 ଦିନ 28 ଦିନ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୈଶାଖ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ କରାଇବେ ବା ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେ ଦିନ ବି କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୈଶାଖ ମାସର 6 ଦିନ 11 ଦିନ 13 ଦିନ 24 ଦିନ 27 ଦିନ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କ'ଣ କହୁଛି କାର୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ କପ୍। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ମିଳନ ହୋଇପାରେ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସରେ। ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଏହି ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମରେ ସମାଧାନ ହେବ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର କିଛି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ ଅଛି, ସମ୍ଭବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ। ଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁମଧୁର ରହିବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ରିଲେସନରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଦିନର କିଛି ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଉ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମନରେ ଛଳ କପଟ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେ କି ଅତୀତର ପିଲାବେଳର କଥାକୁ ଭାବି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ଆମାଚୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ ସେଥିପାଇଁ ହେବା ଅବହେଳା ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ବୈଶାଖ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ 10 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରିପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଅନେକ ବୋଝ ଯେମିତି ମାଡ଼ିଦେଲା ପରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରନ୍ତି ବା ଯାହା ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲକା ହୁଏ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସେୟାର ନ କରିବେ ମନ ଭିତରେ ଛାତି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା କଥା ବୋଝ ବା ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନରେ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ବହୁତ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏତେ ଅଛି ଯେ ବୋଝ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ନେବେ। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଚାପ ରଖିଲେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆରମ୍ଭରୁ କରିବେ, ବହୁତ ଜୋଶ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ସପୋର୍ଟ ନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୋଶ କମିଯିବ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ସମର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାର ହୋଇପାରିବେ। ମନକୁ ବିଚାର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି, କିଛି କରିବି, ଏମିତି ଧାରଣା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିପାରେ। କାରଣ ଆସିବା ସାରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ରଖିବେ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବିଜନେସ୍ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରିଲେସନ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି କାମ କାମ କାମରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବିତିଯିବ। ଯେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିନପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର ଭାବ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ହେଲ୍ଥ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ସବୁ କାମକୁ ପଛକୁ ରଖି ପ୍ରଥମେ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
तेबे मोर प्रिय जहाँकि यही वृष राशि व्यक्ति मैंने धैर्य हरा न होई कर्म कर चलतु देखिए आपन को आगु को निश्चित भल सफलता मिल तेबे आसतु एबे आम तृतीय सप्ताह कार्ड देखा तृतीय सप्ताह कार्ड मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण आसी 3 ऑफ कप अनेक दुख कष्ट को जितेबाला आप फास्ट कार्ड जिते भल आसला खुशी देखागला द्वितीय कार्डटी जितेबाला 10 ऑफ वान्स आसला बोझर कार्ड देखादेला तृतीय सप्ताह कार्डटी 3 ऑफ कप ये मनीष को जिते माने थकी जाए जीवन में से अनेक कथा मन भर को प्रवेश करे से मनीष भावे सब बेले तो मनीष कर्म तत्परतार समय बिताऊँ ये कार्ड कौच किसी चिंता नक किसी पार्टी करवा सांग मान सहित जीवन को उपभोग करवा कौन खुशी खबर निश्चित तेज जाकि मिल यार अर्थ हूँ जिते खुशी रे जिते सांगसाथी मान सहित मिलामिशा करेंगे से पॉजिटिव चिंताधारा मन भर प्रवेश कर जहाँफल कि पॉजिटिव खबर आपन को आसो सफलता मिल जहाँद्वारा खुशी सांग मान सहित आहरी पार्टी करेंगे बुलाबुली करेंगे मजामस्ती करेंगे चिंतार सब बेले रही निजर कर्म व्यस्त रोचंती तेणु निजको एंजॉय करंतु सब बोझ हल्का हो माइंड फ्रेश हो ये कार्ड आपण पॉजिटिव अच्छी बहुत भलरे तृतीय सप्ताह दिन अतिबाहित हम तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद प्रेमानंद भितर गति कर समय आउ रिलेशन कुआड़े बुलाबुली जा फुल एंजॉय करार जोग देखादेव व्यवसायी माने लाभ करेंगे लाभ जोग छात्र छात्री माने खेलकूदे मातिबे एमती चिंताधारा आपण भर को आसो तेणु आपण तृतीय सप्ताह कार्डटी टिके भल प्रथम कार्ड भल द्वितीय कार्ड मंद तृतीय कार्ड भल अर्थात ये डाउन अप डाउन भितर आपंकर भाग्य ये वैशाख मासर देखा दूची एबे आमे शेष सप्ताह कार्डटी को देखिले एथुरु मध्य 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी ये कार्ड शेष में कहूँ जे आपण को किए धोखा चीटिंग करें कई व्यक्ति आपण सहित चालाकी करें हे तो आपणकर बंधु हो पारती से माने आपणकर शुभचिंतक रुहति आपण सहित किए खराब व्यवहार करें केयरफुल रुहतु रिलेशनशिप रे कौन तृतीय व्यक्ति जो आपण संपर्क खराब हो पाए आपणकर सह किए चिटिंग करें जदि भी सिंगल आपण मैंने अच्छा एमती क्या सहित साक्षात हम सी भी आपण हे तो भल रही न पारे तेणु आपणकर विरुद्ध रे कई इाड़ू सियाड़ू कहींपारती तेणु आप चालाक मिछ कहते ना कौन गलत काम करूँ ना धरा पड़ जाबार संभावना रोचे सबू जगार प्लानिंग करके काम करूँ लुचाणिया किसी काम करूँ ना तेरे आप निजर पैसा को जत्न रखु आवश्यक खर्च करूँ इनवेस्ट करूँ ना बुड़ी जबार आशंका रोचे कर्म क्षेत्र में समस्ते आपण पचर पड़ते आपण पाखे पाखापाख लोक अजथार शत्रु भाव में मुंड टेकुंट आपण नाम मिछ कथा इाड़ू सियाड़ू कहला होती तेणु आपण क्या कौन कहे कि भाभी पारे ना कर्म उपर फोकस रखु भाभी जी लोकों साथ मिसतु समस्त सहित सेयार करूँ ना कारण से माने तार फायदा उठे आपण को समस्त सामने छोट कर दे पारती तेणु ये चतुर्थ सप्ताह कार्डटी केयरफुल भाव में आपको बीतेबा कहूँ ये कार्ड कहूँ कि दुर्घटनाग्रस्त कि रोगग्रस्त कि शरीर प्रोब्लेम ये सब सूचना ये कार्ड मध्य रही तेणु देखी चाहिए ये शेष सप्ताह को आप अनुभव करेंगे प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आम ए शेष कार्ड को देखा शेष कार्ड आपण कौन आसी ना शेष कार्ड आसी 5 ऑफ कप जोटा एक्स्ट्रा मेसेज भगवान कृष्ण केशव माधव माँ टेरो माता से जो कार्ड कृपार आसी लाइफ रे लास्ट को आपण अनेक कथा चिंता करेंगे दुख को मन भितर चापिकी रखिए एत कष्ट दुख भितर भी किसी आपण जीवन में निश्चित अच्छी कष्ट दुख को चेष्टा करंतु दूरेबाई आपण जीवन में किसी ना कि सब सरी जा भावतु ना अनेक समस्या एमती आसे एमती जाए उतान पतन भितर मनुष्य गति करे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई आपण से कष्ट बाहरतु किसी भी भल अच्छी जीवन भितर यह नेगेटिव कार्ड देखा कष्ट सहिले कृष्ण मिलती साहस रखु धैर्य रखु धीरे धीरे सब भल हम ये कार्ड शेष को आपन को यही शिक्षा दूसरी तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन टी अशांति टी द्वंद्व देखा दे पारे रिलेसन में भल ना सतर्क टी रहा आवश्यक अच्छी व्यवसायी माने व्यवसाय क्षति जोग शत्रु बुद्धि जोग ये सब छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे ना चिटा भाव मन भितर आसो तेणुक सारांश कथा ध्यान दिंतु ये जेतोटी कथा मुझे कहली मन रखु नोट करके रखु ये वैशाख मासरे आपणकर स्थिति कौन रुख्य सारांश भितर मुझे कहूँ आपणकर ये मसटी शुभाशुभ मिश्रित फल रोचे कहीं ना प्रथम कार्ड भल सेकेंड कार्ड आपणकर डाउन तृतीय कार्डटी भल एवं शेष कार्डटी डाउन तेणु ये मासर शुभाशुभ मिश्रित फल आपणकर रोचे शारीरिक टिके असुस्थता सदा सर्वदा आपणकर लगी शेष कार्ड जहाँ प्रमाण कला आउ
যানবাহন ক্ষেত্রে টিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হবার যোগ দেখা দেଉଛି কেয়ারফুল ভাবে রহবা আবশ্যক অছি। বিলাস সামগ্রী ক্রয় আপনার নিশ্চিত ভাবে ঘরক কিছু কিଣାকিଣି করিকি আনবে। আয় ব্যয় প্রায় আপনার সমান রহব মোর প্রিয় বৃষ রাশির ব্যক্তি মানে। পারিবারিক জীবনের সেবা শুশ্রূষা সহযোগ আপনার অবশ্য মিলব। চাকরি পাঠপড়ার যা কি ভাল চালিব উন্নতি মধ্য আপনার করবে। কিন্তু মনে রাখতু এ মাসটি মধ্যম স্থিতিরে আপনার গতি করুছি। তেবে কেউ তারিখে আপনার কণ ঘটুছি সে বিষয়ে মু আপনার সংক্ষেপে কৌছি ধ্যান দিয়ন্তু। এপ্রিল মাসর 1 তারিখ 2 তারিখ ঘাতচন্দ্র হেতু দেহ পীড়া দেখাদেব। আউ এই এপ্রিল মাসর যাকি যদি মু কহিবি 3 ରୁ 7 ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। 8 ରୁ 10 ଦେହ ପୀଡ଼ା ମନସ୍ତାପ ରହିବ। 11 ରୁ 17 ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଲାଭ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। 18 19 ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। 20 ରୁ 25 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ 26 27 ଶୁଭାଶୁଭ ରହିଲା ବେଳେ 28 ରୁ 30 ଶେଷରେ ଦେହ ମନ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଡାଉନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକମ କି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟିଏ 11ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ପ୍ରଥମ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫିତାରେ ବା ସୂତାରେ ତାହାକୁ ଗୁନ୍ଥି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ହାତରେ ଧରି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓಂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଇଷ୍ଟ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପମାଳାରେ 108 ବାର ଜପ କଲା ପରେ ବେକରେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ। ଏହି ଏକାଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ। ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପତିର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଓଂ ହ୍ରିଂ ହୁಂ ନମ ସର୍ବ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଏକାଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରହ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଘଟୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ମୂଳିକା ନେଇ ତାହା ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ସୋରିଷ ଲୋଥ୍ର ହଳଦୀ ଦାରୁ ହଳଦୀ ମୁଥା ଧାନ୍ୟ ବେଣାମୂଳ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ବଛ ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଜଳରେ ପକାଇ ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିଛି ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାରି ମକଦ୍ଦମାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ମୋର ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟି ଅଧିକ ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କହିପାରୁନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତିକିରେ ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।